हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु मो छात बगीचा बुली जावा। छात बगीचारे मु कौन सब गछ लगे आउ से गछ गुड़ाकर किपर जत्न नौची से विषय में आज भिडियोटी करछि। जदि भिडियोटी भल लगे ताले लाइक आउ सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। मो छात बगीचारे एटा टमाटो गछ सब टमाटो गछ गुड़िक मु गोटे स्प्रे कर स्प्रे करते कि पानी स्प्रे करनी मो पानी रे एलोवेरा मिसेकी ये स्प्रे करछि। जेहेतु एटा खरा दिन अधिक आमको जमी जल माने लिक्विड फर्टिलाइजर लिक्विड जिनस दरकार गछ को भी सेमती दरकार। तेणु गछ को आम कौन ना कौन मध्यम समय लिक्विड फर्टिलाइजर देवा दरकार। प्रायतः जिते यही तरल खत दौथे सब बेले संध्या समय दौथे 4टा बेले दौथे। 4टा बेले देले से गछ गुड़िक बहुत भल होता है। आम यदि सकाଳେ या देवा ताहले से गुड़िक सब 50% बाष्पीभूत हो जाए ना। आम यदि पत्र एमती देवा पत्रु डायरेक्ट आमर चेर मान को जाए ना गछ खाद्य रांधवाई बहुत सहज होता है ताकू। तेणु आम सब बेले माने मूल देवा अपेक्षा यदि पत्र लिक्विड फर्टिलाइजर स्प्रे करेंगे ताहले बहुत भल। मुझे एलोवेरा लिक्विड फर्टिलाइजर मिसेकी स्प्रे करुच्ची। आपण मैंने चाहिए जेकोसी फर्टिलाइजर स्प्रे करेंगे। ये फूल कसी आसीगला साधारणतः टमाटो गचर ये टाइम रे झाउला रोग देखा जाए गछ गुड़िक माने मूलरू सड़ी जाती। तेणु मुझे एलोवेरा लिक्विड फर्टिलाइजर दूची। एलोवेरा लिक्विड फर्टिलाइजर देखा धला देखा जाए तेणु ये जना पड़नी पानी सहित से मिसी जाइए। आपड़ चाहिए कमला चपर लिक्विड फर्टिलाइजर दे पारे। जदि लेंबूर करेंगे लेंबूर भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे पारे कारण टमाटो गच को एसिडिटी माटी बहुत भल। तेणु किसी ना यदि फूल कसी आसु आप टमाटो गचरे ये भी तो फूल कसी आसुच्ची फूल कसी आसु कि झड़ी जाऊ ताले चूर्ण गोटे गोटे ग्राम चूर्ण 1 लीटर पानी रे देकरी आम गछ मूल देदेबा। गछ मूल के पानी देवेनि 2टा गछ मझिरे सब बेले पानी दौथे। मुझे ये पानी स्प्रे करुच्ची जिते पानी भी देवे 2टा गछ मझिरे देवे कि 2 साइड्रे उड़ा करी ताकू पानी देवे। ये तो अल्प जगह तेणु 2 गछ मझिरे सदा पानी दौथे कारण मूल देले गछ गुड़िक पचि जाए। आउ एमती कुंड यदि तैयारी करिकी आपण माने करुथिबे ताहले तार ड्रेनेज सिस्टम को रखिथिबे। से कुंड मानक ड्रेनेज सिस्टम रखिथे जदि अधिक पानी है से ड्रेन रे पलि आसो। किंतु सब बेले लक्ष्य करेंगे आम जो सार पानी दौचे से सार पानी जमी बही न आसो तलू से जी पानी दरकार जो दिन को जी पानी दरकार से पानी देले बहुत भल। यही जो टमाटो गुड़िक फली एगुड़िक से मोर चेरी टमाटो अच्छी। चेरी टमाटो सब जाक जोड़े गछ अच्छी सब प्रकार टमाटो गछ टमाटो ही मो बगीचार बर्तमान अच्छी कारण मुझे किचेन कंपोस्ट जो गछ बाहर से गछ गुड़िक लगे देती से चेरी टमाटो गुड़िक अच्छी। ये चेरी टमाटर मु मंजी रखापी चाहूँगी गत वर्ष माने आसंता वर्ष मु मंजी रखापी चाहूँगी। आसंता वर्ष मंजी रखा कहले प्रथम जो टमाटो पाचुव से टमाटो गुड़िक आपण आणिकी सितुरु मंजी रखिपारे। मु केमती मंजी रखुची से विषय भिडियोटी करची। जदि आपण माने चाहिए ताले एमती चेरी टमाटो हो बा जेकोसी टमाटो हो गोटे वर्ष लगे से मंजी रखिकी गत वर्ष भी लगे पारे। चेरी टमाटर मंजी टिके अधिक दाम होता है दुकान मानक। मु तो आनी माने 100 टका देकी गोटे पैकेट आनी से बेसी मंजी नाला 20टा कि 30टा खंडे थिला। से 20-30टा मंजी मु गत वर्ष लगे। ए वर्ष मु चेरी टमाटो मंजी जमार पाइलिनी से दुकान रे। मु ए टमाटो मंजी मु कोरापुटरू आनी। कोरापुटरे प्रायतः बेसी चेरी टमाटो हुए। कोरापुटरे टमाटो मंजी आनी ताकू गत वर्ष लगे। ए वर्ष किंतु मु मंजी तो पाइलिनी कि मन को मन से जोड़िए गछ उठीला। से जोड़िए गछ बर्तमान ये मो बगीचार अच्छी। चेरी टमाटर पत्र गुड़िक देखा अलग प्रकार आप जाणीदेवे। ये पत्र अपेक्षा से पत्र गुड़िक अधिक माने कुंचु कुंचु हो छोटिया छोटिया होगी रही है से गछ गुड़िक जाणी ही जाए। से टमाटो गुड़िक मु आज तोड़ी चेरी टमाटो गुड़िक चेरी टमाटर किसी टमाटो सब प्रकार टमाटो तो अच्छी जोड़िए गछ सब जगह चेरी टमाटर अच्छी। से चेरी टमाटो को मु किसी टमाटो मु रखापी चाहूँगी कारण चेरी टमाटो गोटे एमती टमाटो गोटे गचरे प्राय
8 ରୁ 10 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଫଳିବ। ସେଇ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ମାନେ ଭଲରେ ଖତ ସାର ଦେଇକିରି ଭଲରେ ଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 10 କିଲୋ ଟମାଟୋ ଫଳିବ। ତେଣୁ ଚେରି ଟମାଟୋ ଗଛଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନା ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା'ର ମଞ୍ଜି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଏ, ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେରି ଟମାଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ତୋଳୁଛି। ଏଠି କିଛି ଚେରି ଟମାଟୋ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଚେରି ଟମାଟୋକୁ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚେରି ଟମାଟୋ। ଏଥିରେ ବେଶୀ ଟମାଟୋ ନାହିଁ, 8 ରୁ 10ଟା ଟମାଟୋ ଅଛି। ସେଇ 8-10ଟା ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ କେମିତି ମଞ୍ଜି ରଖୁଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ମଞ୍ଜି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଢେର ସାରା ଗଛ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚେରି ଟମାଟୋ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି 8 ରୁ 10ଟି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ ମାନେ 10 କିଲୋ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚେରି ଟମାଟୋ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଚେରି ଟମାଟୋ ଯଦି ଲଗେଇବେ ବୋଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତଳି ପକାଇବେ, ପୁଣି ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଲଗେଇବେ। ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ତଳି ପକାଇକି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏକାଠି ଲଗେଇଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଫଳ ହେବ। ଆମେ ଛୋଟ ପରିବାର ପ୍ରାୟତଃ, ତେଣୁ ଛୋଟ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଗାର୍ଡ଼େନରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ମାନେ ନିଜ ଘର ପାଇଁ, ସେମାନେ 8-10ଟି ଗଛ ଲେଖାଏଁ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ 7 ରୁ 8 ମାସ ଆଉ ବାହାର ଟମାଟୋ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ମଞ୍ଜି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ବି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଚେରି ଟମାଟୋ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଟମାଟୋକୁ ବି ଫିଙ୍ଗିବାନି, ଆମେ ତରକାରୀ ପତ୍ର କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଭଲରେ ଧୋଇଦେବା, ଧୋଇ ଦେଇକି ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଏଇଠି ଛାଣି ଦେଇଛି। 2-3 ଥର କି ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଆକୁ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଛାଣିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବେଶୀ ହାତରେ ରଗଡ଼ିବେନି। ରଗଡ଼ିଲେ ତା'ର ପାୱାର କମ୍ ହେଇଯାଏ, ଖରାପ ହେଇଯାଏ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ। ନ ରଗଡ଼ିକି ଏମିତି ପୁରା ଏମିତି ରଖିଦେବେ। ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ବାଲି ମାଟି ନେଇଛି। 2 ଭାଗ ବାଲି 1 ଭାଗ ମାଟି, ଅଳ୍ପ ମାଟି ନେଇଛି। ଖାଲି ବାଲିରେ ରଖିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଠି ବାଲି ମାଟି ମିଶା ୟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, କାରଣ ବାଲିରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ହେଇକି ରହିବ। ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଜି ରଖନ୍ତୁ, ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ହେଉ, ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ତ ମନକୁ ଗୋଟି ହେଇକି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟମାଟୋ ମଞ୍ଜି ଆମେ ଶୁଖେଇଦେବା ଏମିତି ବୋଲେ ସେ ପୁରା ଏଇ ଲାଗି ହେଇକି ପୁରା ରହିବ କିଛି ସବୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବାଲି ଆଉ ମାଟି ମିଶାଇକି ଏମିତି ରଖିଦେବେ, ପୁରା ଖେଳେଇକି ରଖିଦେଲେ ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟି ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛେ ସେମିତି ଏଇ ଚେରି ଟମାଟୋ ମଞ୍ଜିକୁ ବି ଏମିତି ବାଲି ଆଉ ମାଟିରେ ମିଶାଇକି ରଖିଦେବେ। ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାମାକ୍ସିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବେ, କାରଣ ଏଇ ଚେରି ଟମାଟୋ ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଖେଇଲା ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବୋହିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ଗାମାକ୍ସିନି ମିଶାଇଦେବେ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ତା ଚାରିପଟେ ଟାଣିଦେବେ। ନାଇଁ ଯଦି ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଉଁଶ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ବୋଲେ ପାଉଁଶ ଟିକେ ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେବେ। ମୋ ପାଖରେ ପାଉଁଶ ଥିଲା, ସେ ପାଉଁଶକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ପାଉଁଶରେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ଥାଏ। ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ପାଉଁଶଟି ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ କିଛି ପାଉଁଶ ମୁଁ ଏଠି ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ପାଉଁଶର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ହେଲେ ବି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଉଁଶରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ମାଟିକି ଏଇ ମଞ୍ଜିକି ରଖିବେ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ହେବନି, କାରଣ ଏଇଥିରେ ପାଉଁଶରେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ଆଉ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଇଏ ଜମାରୁ ମଞ୍ଜିକି ଖରାପ ହେବାକୁ ଦେବନି, ଏମିତି ବର୍ଷ ସାରା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ରଖିଲା ପରେ ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଶୁଖେଇଦେବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଖରା ପଡ଼ୁନଥିବ କି ବେଶୀ ଛାଇ ପଡ଼ୁନଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶୁଖେଇବେ। ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡବାରେ ଆପଣ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖିଦେବେ, ଯେମିତି ମାନେ ତାକୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସେ ମଞ୍ଜିକି ଯିବନି। ପୁରା ଶୁଖିକି ସେ ମଞ୍ଜି ରହିବ, କିଛି ବି ଫାଙ୍କା ନଥିବ। ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଡବାରେ ଏଇ ମଞ୍ଜିକି ରଖିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି।